Biyaheng Tabuk, mapapakinggan na sa Radyo Natin FM. Alamin at pasyalan ang mga magagandang tanawin ng Tabuk City. Mga lugar na tunay na maipagmamalaki na pwedeng mag-adventure, mga tourist spots, ang ekonomiya, mga produkto, mga festivals, at mga impormasyon ukol sa turismo ng Tabuk City. Malalaman na at mapapakinggan sa FBT Forward Biyaheng Tabuk. Hatid sa inyo ng City Tourism Office ng Tabuk City. FBT Forward Biyaheng Tabuk. Every Thursday, 5 to 6 p.m. Mula sa Radyo Natin FM 103.7, hatid sa inyo ng City Tourism Office ng Tabuk City. Narito na ang FBT Forward Biyaheng Tabuk. Alas 5 na naman ng hapon mga kaibigan at eto na naman po ang Forward Biyaheng Tabuk. Good afternoon na naman mga kaibigan. Sana namang Thursday hapon, isang oras na naman po tayo magsasama-sama dito po sa Radyo Natin FM. Alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Ang programang ipapasyal kayo sa iba't ibang lugar ng Tabuk City patungkol din po sa produkto, mga kultura, mga tao, mga festivals, mga kaganapan dito sa Tabuk na patungkol na rin po sa turismo. Ito na naman po ang Forward Biyaheng Tabuk. Isang oras na punong-puno ng impormasyon tungkol sa turismo ng ating syudad na Tabuk. Kaya samahan niyo po ulit po kami ng isang oras ayon saan man kayo naroroon dito po sa ating probinsyang Kalinga. Bibiyahin na naman po tayo sa isang lugar, sa isang kahanga-hangang lugar para kahit na hindi nyo pinupunta o napupuntahan, maririnig nyo po dito mismo sa programang Forward Biyaheng Tabuk para alam natin kung saan matatagpuan at kung ano ang meron dito. Maya lang mga kaibigan, pag-uusapan po natin about sa isang fiesta ng isang barangay na naman dito sa Tabuk. Mga guest po natin sa habang ito ay mga opisyalis po ng naturang barangay. Kaya abangan po natin mamaya lang yan. Okay, for the meantime, narito po ulit. Siyempre, hindi makukumpleto ang ating programang Forward Biyaheng Tabuk kung wala siya. Kasama niya ibang mga staff ng City Tourism Office ng Tabuk City. Ayan, hindi naiinitan kahit napakainit ang panahon kasi cool na cool siya. Wow, talaga na. Ayan, at lagi-lagi naka-smile. Nagbago man ang kanyang boses ngayon, hindi pa rin nagbabago ang kanyang beauty. Wow, walang iba kung hindi ang ating City Tourism Officer, si Ma'am Arlene Odiam. Magandang hapon sa ating lahat. Hello Tabukenyos, magandang hapon Sir John P. Mukhang kumain ka na naman ng bola-bola. Ayan. Anyway, thank you sa magandang introduction mo. Kakabsat, magandang buhay. Naimbag nga malam tayo amin. Nagasa tayo tatanga malam. Kasi adati nagugwapo nga bisita tayo nga nagapuiti may isa nga barangay. Ito'y Tabuk City niya. Katahan ko nga baybayagan kakabsat tap no mga gantay yung matitimik da nga umay mang kablao ka na tayo amin iti na imbag nga malam. Ayan, good afternoon. Also, good afternoon to Ma'am Marge. Hello, Ma'am Marjorie. Hello, Sir John P. Ayan. Good afternoon kada tayo amin nga ding ti Forward Biyaheng Tabuk. Ayan, nakapudpudot niya. Grabe. Narod. Sige, madi tayo baybayagan kita. Ang pag-uusapan natin mamaya lang ay tungkol sa barangay fiesta ng barangay Ipil. At syempre, kasama natin lahat ang mga kagawad sila, mga barangay officials ng barangay Ipil. Pero unfortunately, hindi nakarating ang kanilang barangay captain na si Kapitan Tolentino Batalaw. Okay. Ayan. Bagatin natin sila kagawad Willie Bumusaw. Ayan. Saan siya? Yan, sir. Good afternoon. Good afternoon din, sir. Kamusta? Mabuti naman. Kamusta ngay?
And kumablaw kan sir, no naman di kahit nakablaw. Kablawak man ti amin nga kailan nga taga Ipil. Naimbag nga malam tayo amin. Kanang naruna na gito'y dato'y taga Tabuk nga padang nga kalingga. Okay. Sige. Dito ni barangay Kagawad Willie bumusaw ni Marnumet ni barangay Kagawad Emilio Viernes. Hello. Limbag nga malim tayo kakailian nga Tabukenyos kastamit ti barangay Ipil kita naimbag nga malim tayo amin. Okay. Kamusta di laban ni Pacquiao sir? Kambay kaya man tayo pinaka-mag-move on di. Ayos. Ayos. Ayos ta nangabak may ti kailian tayo nga Pacquiao nga mupay nga ron. Na oray no kastakit Pacquiao tayo lata. Sige. Andiran din pa si Barangay Kagawad Aurelio Wadwaden Jr. Hello sir. Thank you, Sir John P. Paisugan di ko natang iti programa iti binungur nga guwapo ka gaya mga kaiso nga mamatiyak tatatan medyo parehas na lang eh. Ayos! Ayos. So, ito man nga kablawan sir, nagiti kabaranggayan ti barangay Ipil, ti Bresicios, ti syudad tayo nga Tabuk, naimbag nga malim tayo amin. Okay. Sige, ni Barangay Kagawad Wadwadan ni Warley Lumaday. Ayan, Barangay Kagawad Warley Lumaday. Okay, naimbag nga malam tayo amin, aldaw tayo amin kakailian nga kabaranggayan nga Ipil, anang kasama dagitoy Tabukenyo at kablawan kayo ti naimbag nga malam tayo kat awis mi dahito nga piyesta mi unton 15 to 16. Right? Okay, thank you sir. At si Kagawad Agustin Aifa. Sir, naimbag nga malam. Sabi ka. Naimbag nga malim tayo amin. Barangay Ipil. Piyesta tayo nga 2015 to 16 dito May. Kakal ko na kayo nga munisipyo ti Tabuk. Dati na amo kini kapitan na Batalaw. Masapul ang agatendal kayo. Yaw awis mi dito nga barangay Ipil Festival. Okay, thank you. Also, si Kagawad Ronald Dario. Good afternoon, sir. Sir DJ, yamang kami itinapintas nga introduction mo kanyami. Wow. Kindatang panagbos-boses mo po DJ. Kita dagitaman iti ko na din ni Kagawad Wadwatan datay. Ang lagam nga boses iti nataraki no dikit pati kami iti personal. Da kayo nga kailan tayo nga ikalingga kini kastamot iti intiro nga maabot dating istasyon tayo radyo natin. Ket daytoy apo ni Ronald Dario nga may samot nga barang official iti Tabuk ay Ipil, Tabuk City. Ket dumawatak iti support tayo dating nga barangay Fiesta tayo. Sakbay man kat kumanya kablawan iti pamilya tayo kin kastamot iti kapurukan tayo nga Tanubong kin Malidda iti dating nga malim. Naimbag nga malim tayo amin nga kabisat. Thank you, thank you. Thank you rin. Ayan, last but not the least, ni Barangay Kagawad Wang Dali Dumongi. Good afternoon, kasamang GD. Ayan, good afternoon. Naimbag nga malim tayo amin, kakailian nga taga-Tabuk. Nung nangro nati Barangay Ipil nga NTO. Happy Bayas Festival. Thank you.
Ayan. Kaya Ma'am Arlene, dami nila. Full force. Full force nga eh. Tsaka talagang nakikita natin, Sir John P, na very active sila. No? Kasi si Kapitan, kahit wala siya dito, meron siya kasing isang activity din doon. Kasi lang ang negosasyon yata, may isang kaso niya, sir. Itinatendaran ni Kapitan. So, it is an equal important matter. Yeah? So, yan po, Sir John P. Ayan. Siya tag-nervyos tatan. Imbis nga dati tag-host nga, kwakit nagpipintas ti boses da. Natatarakid na pa niya. Nagpipintas ti mensahe da. Ito'y babarangay kagawad tayo. Okay. Ay, kasama rin natin pala dito si Ma'am Sheila Barila. Ayan, ang pinaka-sexy sa City Tourism Office. Object ako. Object. Ayan, pabatiin parang din sumaglit lang. Pabatiin din natin siya. Hindi yata siya magtatagal kasi may date yata siya. Yes. Naka-red eh. Naka-red kasi ako Valentine's. Hello, isang napakagandang Thursday afternoon sa lahat ng mga tagapakinig natin sa mga taga-Tabukeños. Yaw awis ko po kasi anak nagbayag. Yaw awis ko dito fiesta iti Barangay Ipil. So dito Bayas Festival. First barangay fiesta nila and of course first Bayas Festival din po nila. Maawis kayo apo nga umay. Adda kami to Jai, di ba? Pupunta kami doon. So see you there po. Thank you. Okay, sige. Ayan, kaya umpisa na natin, ma'am. Huwag na natin patagalin kasi alam kong kukulangin tayo ng isang oras. Marami tayong pag-uusapan. Balitaktakan tungkol sa Barangay Ipil. Ayan. Siyempre, first and foremost, di ba, yung unang-una nating tinatanong minsan kung saan ba nakukuha yung pangalan ng isang lugar. Noon, saan da ba na ala di nagan nga Ipil, iti barangay da. Okay. Apay nga tanga ako nga peso niya nga. Apay nga Ipil. Apay nga Ipil. Ano siguro ti Ipil. Sir, ngamin pa. Hindi pa lang kanong ako, damdamot ti tao dito Tabuk. Dijay tagapatad dito, dijay agagyan dito mismo nga Tabuk. Makikita da banda ijay nga kaduan nga kay kayo ket Ipil isuda nga isu nga ijay da nga ag kay kayo. So nga idi sumbang poten ti tao dito Tabuk. Karkaroon da kami nga immigrant nga nagapu iti Upper Kalinga. Napanaganan nga Ipil. Okay. So, tataba kapit ko ada pa lang ti Ipil nga makikita ijay. Ay, ado pa lang, ma'am. Ada pa lang nagijay native nga Ipil nga makikita ijay. Nalaksig ka ijay, giant Ipil nga hybrid nga Ipil. Ada pa lang ijay kadani nga Ipil. Ijay nga, kung ararigan ka kalasagat nga, ijay panagpupuunda. Ay, kasi. Mabaling nga pang puste. Ipil is 3, di ba? Yes, it's a 3. Kaya pala, Barangay Ipil is about 3. Maraming Ipil doon. Nagpintas nga sir nga kuha niya. Since nga kayo lang iti Barangay Ipil, awan ti dadu mga makaala dita nga nagan ti Ipil. Nagpintas nga Jenny ko entrada iti barangay. Kat paadwan nyo ti kay kayo ti Ipil. Nga kuha. Kasama isang attraction yung umatan. From the National Road, ma'am. Yan, oo. Jay pagsirek. Katingga na mo tataurin mo, dati ito'y palang magsaysay, tanawan tayo banda ijay, kat makita mo nga very green day tanga kwa, upper plateau, day ta Ipil nga day ta kakay kayuan ti Ipil. Ayan, oo. It's a very green barangay. Maraming trees, Ipil. Kaya pala nakuha yung pangalan ng barangay Ipil because of the Ipil tree. Diba? Sige, ayan. That's about sa Barangay Ipil and then proceed tayo kung yan, bago tayo mag-proceed, Sir John P. Dumating ang the actor of the show. Aba, buti naman nandito si Kap. Nakarating si Kap. Nakarating si Kap. Ayan, sige. Ayan, yun na yun. Pagkablaawan tayo ni Kapitan Data. So, ladies and gentlemen, nandito po, present po ang kanilang Barangay Captain, no other than Barangay Captain Tolentino Batalaw. Ayan. Kumablaaw kayo, apo, kadagiti kakailian tayo? Kap, naimbag malim mo. Nabanog sa nga imuli. Naimbag nga malim tayo amin. Mas lalo ka iti barangay official nga da amin dito iti radyo ng
radyo natin. And kablawak men, dagiti kabarangayan, iti ipil, barangay ipil. Amin nga purok, iti naduma-duma nga purok, iti barangay ipil, Sumadel, purok Sumadel, Dananaw, Kinsaat, purok Kinsaat, mga Paway, purok Lower Ipil, purok Bantay Putot, purok Dananaw, purok Matoknang, Mansanita, ken Maleda. Kablawak da kayo amin iti naimbag nga ken na barang malimyo amin. Apo, talaga lang. Maya DJ kablaw ni Kap. Nabarbara pa yung ti panawin tayo ita. Sige, Ma'am Arlene. Okay, so Sir John P, iti nga tungtungan tayo tatang malam, kat panggap iti umuna nga festival iti Barangay Ipil, kat agyaman iti City Tourism Office, ken iti buong city Government of Tabuk, indadauluan ni Apo Mayor Ferdinand Tuban, gapo iti panag-initiate ito umuna nga festival tapno tumulong mo iti panaka-promote dagiti produkto dagiti tattao tayo kadagiti constituents iti Barangay Ipil haan lang nga dijay iti panaka-preserve ken panaka-promote iti kultura tayo nga inayaywanan tayo ken kakangrunaan lunay panang ipakita tayo ti ayat tayo ti maysa ken maysa ken panang pabara tayo iti panagkakabsat tayo ken iti nasayaat nga panag-welcome tayo kadag iti sangsanga ili tayo Sir John P. Wow. Ayan po para sa Barangay Ipil. Ayan. Napagpapatangan tayo tayo mga tinangalan tinagan ti Barangay Ipil is about the Ipil 3. Yes. Oo. Yan. Bagada na tayo Kap. Nagpaiso ka ni Kap ba? Bagada may tiki na tayo. But anyway, ayan. So pag-usapan na natin ma'am. Ayun, about sa fiesta nila. Diba? Oo. Yeah. First Barangay Fiesta. Kap, bakit apay ita lang ti fiesta ti Barangay Ipil? Apay nga on the last year. On the last year. Pero manong taon ba ng barangay, iti Barangay Ipil? Sir, iti Barangay Ipil, iti napalabas nga tawin 2013-14, ket na yangay da ito liga ng barangay. Ket itata, ket 2014-15, ket DJ ko nga yangay iti nagnunumuan dagiti barangay official and barangay employees iti Barangay Ipil ken dagiti elders ken dagiti dagiti constituent iti Barangay Ipil ken nagnunuan nga aramidin tayo man ti ag fiesta tayo man tapno agsasabatan tayo dagiti ubing iti events ken dagiti ag-inamuan dagiti dadto mga purpurok iti Ipil ket nalawa dayta nga like a small municipality iti Ipil ket dayta ket dijay ag-inamuan dagiti per purok ta nag-inna dayo from the purok distance it's all umabot nga kilometers from another purok. Kati isuti nagmay saan dagiti barangay official nga ikabil dati fiesta da first barangay fiesta iti Barangay Ipil ket kapo iti panagtulong panagtulong iti LGU particularly iti Office of the Tourism idadaulawan ni Ma'am Alin Ojem ket tumulong iti asla iti panagnagan iti barangay nagan iti fiesta daytoy Bayas Festival. Iti kagpaiswana daytoy Bayas Festival. Iti na palpalabas ket kaaduan iti purok ket mulmula dati unas iti kaaduan iti purok iti Barangay Ipil ket dijay ti beses nga ni kabilan dati Bayas Festival ket daytoy ket nagdunuan dagiti barangay official with the barangay official ken dagiti employees ken staff dagiti barangay official ket yamani mi kadagiti LGU dadaulan ti dagiti tourism dadaulan ni Mama Alin ket
isuda ti tumulong iti panag-ayos dagiti festival mi. Thank you, sir. Okay. Kaya Bayas Festival. Kapi niya kaya nasa oin ba't Bayas? Bayas, Ilocano Basi. Ti Basi ket Bayas ngamin iti termino iti Kalinga. Sir. So apay nga hanga nagbaling nga Basi Festival. Lakas di ko apay nga. Dayta ngamin Basi ket iti termino na iti Kalinga ket Bayas. Ilocano yung Basi. Basi. So ang mga produkto nila dun, ma'am, is more on Basi. Maraming Basi dun. Sugar cane. Sugar cane. Sugar cane. Kasi ang dini maaramid nga Bayas ket aga po iti sugar unas. cane. Kasanong kapti proseso na ti panagaramid ti Basi? Ti proseso na, ti proseso na ti panag-aramid ti Basi. Iti panangaramid, imulam pa'y, dayta 1 year dayta, imulam dayta, dumakkel, daldalusam, ket no matidog basit, nangalakati kayo, inadi game, kabilang ti kayo nga pag kasla nga migalutam, ijay tapno nga mag-agora, ket numalpas di jayin, after a year, 1 year, kahit mabaling maburas. Mabaling Bukanin. maapit. Kahit nung malpas nga maapit, kahit adadya ko na nga dapilan. Dapilan isu di jay ti ag dapil di jay unas. Aglikos-likos jay ide kuliglig winunuang ti aglikos-likos agraramit di jay talo wen ket data ket malpas di jay ilutong iti saliasi basin ket adamit laeng ti no 12 cans ket maikat di jay 4 cans. Okay. Tapno maikat dagiti disease na winuan niya dita. Ket after that kabil mo dya bulnay. After that, kabilam iti gamu. Gamu? Gamu in term of Kalinga, gamu. Di dya malpasen, galutam dayta, aywanam, jay. Manong nga bulan sa tuwag ba din nga Bayas? Inim nga bulan nga bago nga mainom dayta. Wow. Ganun, mahaba pala proseso mo. Kata, di kuwakap, di maarami doon nga kwan, di naarami doon nga Bayas. Addan ba kada kayo ijay Barangay Ipil, iti inkabil na ti botelya for selling, nga may laklako? Iti kadauya na dita, numaminsan, aduti no adad dagiti bodo-bodong iti dadu mga tribo, mapanda gumatang, adapit gumatang ti 10 cans, 20 cans. Linata. Dagiti 20 liters. Wow, okay. Gadong. So, aside from the kabil dati botelya nga mailaklako ti stores, mabaling gayam ti may gumatang ti wholesale naman. Oo, wholesale niya. Kasi ang wholesale niya, per burnay, wano per lata. Asay. Awen, ma'am. Kati may isang ako ay jay, ni Ryan's Farm, kat kuha niya, ada to'y ipil tayo na to'y mapaway. Oo, so matay may isang nga famous nga producer tayo iti Bugnay wine. Bugnay wine kanya na, Bugnay wine han nga sugar cane niya. Nga di damdama kami sa tatay sir. Addan ba tinainagan kas pagarigan ko man di kas bagi ni Ma'am Corazon Ryan nga tinagan di ko na Ryan's Farm Bugnay wine ko na di kanya tayo nga Bayas awan pay okay. So napintas nga may rugi nga agpay sutat nga kotap no gibutelya dan tumeten masilan amuan. Pero nagpintas si nadamag tayo niya Sir John P. nga hanla nga di botelya gayam iti panaglako da pero di Dilatang.
Anya nga lata din sir, di pas la kadakkel ti lata ti mantika siya. Di sir, dagiti galon nga 20 liters. 20 liters, so dagiti blue nga galon nga water jug. Manumad ti tumbain na nga tao di 20 liters. Ano ba na sir? No ang imamit nga Manumad ti tumbain na nga pulutan ko nagsa. 20 liters, grabe ma'am, 20 liters kasla ka na pa nagpalanos no niya ngay. Sige. Okay, Barangay Fiesta. 15-16. So, umuna tayo nga ako, ma'am, nga aldaw. Talakayan din yung unang aldaw. Ninya balik activities tayo no unang aldaw to no 15. Kasakbayan siguro Sir John P nga mapantay ko karigi activities da. Adang iti nagpintas nga tema da. Nga napagnunumuan damot la ang sangkarabarangayan. Anya di tema yung apo iti Bayas Festival. Iti first Bayas Festival. Togetherness through progress through togetherness. Diyan napili mi. Apay nga napili yun data sir. Napili mi ma'am dito ta kinagpaysuna dito barangay Ipil ket nagprogreso iti panggep iti panagmaymay sa. Ngamin ma'am cancer ada nga di tinawen nga raramiden ti city government nga consultation nga tapno maipasok ujay barangay development plan. Ket no agsasin na bali ti maipasok ijay awan ti umno nga kaipapanan wenno plano dijay barangay. Nang gapu ti panag-urnos kas pagarigan kumati may nga purok nga nagdunumuan dagat improvement wenno deep well amin ti kayat da dijay lata deep well handa nga aghanga agsisinibali ti suggestion da so nga kunak nga daytoy Ipil ket nagprogress babayin iti panagtutulnos. Managmay message. Akas ko na ni Kapitan Tatay, agin na dayuda niya, ngam ada ti panagmay sada. Kasi iti projects, panagpili pa lang ti projects, talagang ada ti impact na. Kasi pagmay sada niya, no niya iti aramidan na. Purpurok samit nga ikut, it belongs to the sub-tribes. Samit po. Ado nga, anya dagiti sub-tribes apo nga aday jay Barangay Ipil. Nga, kaslang nga na duma-duma tayo jay. Ma'am, no, tribo ti pagsasaritaan, kalaukan dati Barangay Ipil. So, kas pagarigan ko mangrugi iti tanubong, iti tanubong kat ada katanga taga-Pasil, ada ti taga-Manlango, ada ti Bilong, ada ti Sumadel. Kaya't mapanmet iti Mansanita, ada ti Ilocano, Pasil manen. Mapan dito kampa matuk ng taga-Pasil ken naneng. Mapan iti Maleda, deta Maleda ket langan nagapu iti nya Sadanggano dikit naglalawak damot lang nga nagapu iti Mountain Province. Ito'y Mapaway, naglalawak manan ada ti Ilocano, ada pay ati Tagalog. Ito'y Bantay Putot, kaduan mo ti jay 80% ket igurot nga kakabsat. Santo Ilocano mo lang nga nagapu iti Isabela ken Cagayan. Ito'y sentro ko namin ket ito'y purok imang ken ginsa at nanang mo lang ti kaduan ijay nga adamanan ti Ilocano. Kan ijay purok Dananaw ken purok Sumadel. So nga adda amin nga tribu ijay. Ora pa Tagalog adamot siguro ijay Tagalog ijay. Tagalog. Wow, isumit gayam nga progress through togetherness, ma'am. Oo, bueno. Tagalog. Igi kaya ureg sabali ti kuada ma'am ti tribu da asjay. Anda iti panagkaysa. Progress di team da, progress through togetherness team da. Nya ti team song yo kap. Di ba? No, the team da. Dami team song. Di ba? Maganda. Together. Adamot pinurmati ubing nga kwa. Team song na dagita. Baling nga kanta ni Kapitan Madamdam. Pasampulan ni Madam ni Kapitan. Baka di, together again. Togetherness eh. Okay. Sige. Ayan, para tayo unin seryoso niya, Kap. Sige, ma'am. Baka mabalinting. No, umunod kamay ngayon, Jenny, ayanda sa Sir John Piña. Makitam ti aglawlaw kakabsat kata panay rice fields niya. Iso nga makita nga ti Barangay Ipil. Tataw ti Barangay Ipil tit babak nang da. Wow. Yeah. Kasi naganan
Kap, siguro, sir, DJ matlangan ng agnana ijay. Kat kanyayo DJ kwanya, DJ rice fields ijay. Han mo ma'am, kaduan mo lang ma'am ijay kat makitaltalon lang. Makitaltalon ng DJ ni ko na dangaw dito tabok kat kwa, dito farmers kit na babak lang da nga. Han mo lang gamin nga kwa, iti kinabak nang apo katan lang maipapan iti kwarta, wenno iti material nga banbanag. Kundi dito ni kinabak ng ti puso tayo niya. Nga agyamyaman iti bendisyon ti apo, rin na niya ti kaskasan ng iti biyag. Basta nagagat ka ka nung agarado, ma'am, dumak ng kang manalo. Sir, wait. Sige. So, ayan, DJ ni tema da niya, Sir John P. Progress through togetherness. Yes. Kat no, Jay ko nam tatay, tay tuloy tayo. Dua nga aldaw iti dua nga aldaw iti fiesta, celebration ti fiesta. Kat mangrugi nga ron ino Friday niya, no bigat di jay niya. Thursday tata. Yeah. Murugiti alas 7. Kat maamon naman, sir, dagiti programa yon, anya ti muna nga maramit. Kakasjay. Ma'am, sir, jay first day ng 15, 7 to 8, dati maangay nga misa, nga sponsoran ni Father Bong Makayba, nga aga po iti parokya ti Agbanawag. Ngamin ito ipil, sakop na kami ti parokya ti Agbanawag. San Isidro. Malpas di jay misa, plenary, aga sumbal di jay eskwelaan, ada di jay program. Umuna, ada manen mangiyopen iti kararag babayin iti ulalim. Wow. Fantastic. Sumaruno, kasgagangay, jay panagkanta ti Philippinism. Kan, sumaruno, ada di jay intermission, nga agtadok, when agpatong manaso, amin ni barangay officials ken employees. I-welcome ni Honorable Ronald Darion. So, natin mang-welcome. Okay. So maruno apo, no malpas iti tadok? Sumaruno, DJ ko natin yung ceremonial opening of the Bayas Festival. Kat dito kakalyan nga tagabuk, umayubuyaan dito iti naidumdu mga pabuya. Ceremonial dito yung Bayas. Umuna, agpatong dagiti panglakayen, when elders iti ipil. Ito no kan, sumsumrekmat ijay dua nga nakaasiw ijay amuto, when ijay ko namin nga jar nga kwa ti basi. Mano nga jar siguro sir? Mga dua siguro ma'am, so nga upat nga tao ti agasiw. Tada ito'y bayas, ngamin ma'am, ti bayas ti taga-ipil, ada dua nga klase. Ti may isa nga klase, aga puto'y maledda, nga pure nga nangisit nga, ado ti sanglit na nga kunami, nagsamit. Kat ti may ikaw dua, dato'y produkto ti kakabsat nga tagananeng, nga medyo kala color ti pundador. Wow. So di dua nga klase, so nga dua. So nga dua ti umuneg nga bayas, nga sumbrek. Nga maasiwan. Nga maasiwan. Ito no, malpas di dyan patpatong, inayad da nga ipatpatong, indisuda, adamot di dyan sumbrek nga manglukat jay basi nga may sa nga elders matlaeng nga no idi kumakot ko nato nga sisiwa nga tata jay kararag nga kunat ikararag na tapno amin kun kanung nga uminom magasan man no ada saksakit da kan mapan amin ti panagragsak jadi ikararag nanto kan handa mabartek yan di kuan di jay nga basi. Gat no malpas di sisiwana apo? Malpas di dyan sisiwana, ada di dyan na assignment nga itaog da nga ko nami. Nya titaog, sir?
taog no kwa kumakat kala itagay no ada to jamingan. Shot ba? No ada ti. Da na yasayan nga tanggero sa sila. Panagon sa panda itaog ket detoy panagtaog simpre ugali tayo kanu unahin da ka dijay guest speaker tayo dagiti papangat tulungan mapan ijay amin nga taga-ipil. Nag-buya nga bisita niya. Makainom amin nga agbuya hanga dagayay wala ang bisita. Taado nga rod tibasi nga maikwan to jay. Iso nga Bayas Festival. Ay Bayas. Kat numalpas di pa nag-distribute dati Bayas iso iti kanya ti sumaron nga po. Malpas ti panag-distribute iti Bayas dijay to nga declaration i-declare ni Kapitan agpukaw no amo pa style na ijay ipukaw na nga mangurugiti Bayas Festival. Ayan, diumon una nga Bayas Festival nya. Ito agpupukaw no sabay met nga patungan dati patong ay gangsa. Kiti amin dayto nga ceremonial opening ket ikan ni ikanto ni Kap itinapintas nga introduction na po niya iso the significance of the events. Ayan, so may ceremony pala itong yung launching ng first Bayas Festival. Nga, nagpintas din ni ceremony na Sir John P. Nga ceremony niyang aramidan da. Tapos dapat kararag ko na natin sir, sabi nga siya. So nga masapol Sir John P adda ka dyan, tas ikanto ti may isa nga kararag. Ikanto ti may isa nga tumagay. Amin ka nung naganan, di ba kung nada no Mayo. The first rain of May, kit na makaagas ka nung bendisyon niya. Siguro, di umununang apan tutumagay, ito yung first Bayas Festival, kit talagang maagasan niya, daswerte na. Iso nga kwa, agsubliak no biyahiak. Masapol nga adda tayo no first Bayas Festival. Ayan. Imasin, ganana, nagsarapon, ganana, sir. Kat sino apo iti kwa, guest speaker tayo dito nga aldaw? Ma'am, ti guest speaker mi napili mang guest speaker ni Congressman Aguiao. Iti first day. Ayan. So iso na ti first day. Kat numalpas amin di program iti agsapa adda iti fellowship lunch niya. Adda apo? Ada ma'am, mangan amin nga tao, hanga kala di kasar ko mga adat special nga bagit sponsors. Ang ito pare-parehas. Manufong ako nami. Ura pa ni Congressman, mabalin ko nga kasango na amin nga tao nga mangan hami nga ipanijay sa bali nga special nga kwa. No diket agsisinang amin nga mangan. Dapat kasday kapsat. Dapat kasday nga kwa kita nyo tino adati misahan na ya. The Holy Communion ijay iso ti kaslang fellowship lunch or meal nga iti apo. Kat awam mo ti special nga bagi ti daduman ya. Amot nga dakdakkel iti hostya nga may ted kanya daw no amot nga napinpintas ti table nga apanda panganan ti hostya. So di example nga dapat nga aramidin tayo amin nga. Ayan, so yan yung first part. After the first part, iti fellowship lunch. Kat iti malam apo, anya iti maaramid iti malam. No, malam na ma'am, no malpas ti lunch, adati agsaw nga iti barangay official, may panggap ti orientation na dito ball games. Kan, i-instruct di jay mapili minto nga referee, coach, ta agsisina ti ayayam, di jay tumangrug ti ayayam nga basketball, volleyball, ken chess. Ay, ada ti chess. Ada ba ti traditional nga ayam tayo? Ada ma'am, iti second day na di jay cultural dance. Suspense mo. Suspension. Okay, sige. One mat ata, napan amin iti nagkakapintas na seremonyas iti morning, iti May 15, kiti afternoon mat panagay ayam dagiti umiling, ya? Asday. Kasla nga da iti affair tayo apo iti Rabii. Anya di jay.
Ma'am, dati rabi naman yun, dati nga first day, so DJ kung namin nga Miss Ipil. Dati nga, search for Miss Ipil. Apo, naggasat ti agbaling nga first Woman. Miss Miss Ipil. Ipil. Nga. 2015. 2015. Umununa nga first Miss Ipil niya. Per sitio ba dito sir? When ma'am, amin nga si Chukot dati kandidata na. Wow. Mano amin, sir? Mano amin ang kandidata dito? Mga 10 purok, sir. Nga ako So, there will naman tayo nga kandidata. So there will be 10 candidates for the Miss Ipil Miss 2015. Ipil, yan. Napintas na atendaran deta niya. Alas 5. Kasi pagkita mi lang di Kalman, Sir John P, nagaduti nagkakapintas si Ipil. Join. Yeah. Join, yes. Mabalimot nga ko kanan tayo ni Sir John P nga may sangag ko Judge. When ma'am, kapilitan nga agaputi tourism ti may sanga dyan. Tourism ka naman. Tourism ka. Kin dito RL Abo. Ni Sir John P. Ayan, nalay nga kumilatis din. Tapno no, sino ti mga baka Miss Ipil, ipataray tayo nga kandidata para ti Miss Matagoan. Yan. Sige, pilihan tayo. Nga ag-represent iti Miss Ipil. Para di Miss Matagoan 2015. Asidigin ma'am, June. Okay, so don't forget, yes, May 15, the search for Miss Ipil. The first Miss Ipil. Okay, tira. Yan. Sige. Pagkatapos nun, siyempre. Uy, congratulations sa mananalo ng sa mga lahat ng mga sasali ng Miss Ipil 2015. So nga dagiti sitios iti Barangay Ipil, pili-pili kayo tatan iti kandidata yon nya tapno maki-join tapno lulutang naman ang beauty ng Ipil. Karuba mi ti Ipil nga taga-pas. Tan-tanawan mi lang nya. Ayan, so mapantay iti second day apo. Saturday. Anya dagiti programa tayo iti second day? Ma'am sir, iti second day of the Barangay Fiesta, May 16, 2015. Dito parehas na lang dati opening prayer nga maiulalim dita. Dito sumaruno Pilipinism gagangay na dita. Kaya dito welcome remark. And dito intermission iti dati hanggang sa nga agtatadik dagi jay nag-ground nga nag-assembly. Iti sumanumanin iti introduction of guest speaker. Iti guest speaker iti second day na no other than Honorable Ferdinand Mayor Tuban ng city. Adaman iti intermission, dagiti closing remark, kan dagiti contest, dagiti dagiti events. After the program po niya, adati contest. Anya di umunang iti contest proper or gini events. Anya di umunang kuwatay jay nga event, sir? Basketball. Agid-gidan da ita drinking of bayas, DJ events. Drinking of bayas, ayan. Drinking of bayas. Sino dito uminom, sir? Kasano dito, kinaado nung kinapaspas. Dito drinking of bayas, dito kita ada dagiti premium na ta jay inibusan DJ. Inibusan. Itagay da di botelya. Itagay na no anya ti mauna nga maibos ya bagay na isun nga ba kaya. Okay. Unang no umuna nga Bartex. Anya nga ti participants sa Daytoy Cup, open ba wano taga Ipil laeng? Mabalimit nga adamit lang ti sumrek iti open mit lang kang runaan kadagiti purpurok mit lang man. Ay, okay. No that mit outside okay lang, I'll accept it. And 18 years old and above, dapat, di ba? Yes, ma'am. Yes, sir. Wala nga mabaling dagiti minor niya. Any moment kaya matumban. Numalpas di drinking iti bayas, anya ti sumaruno apo? Dito sumaruno, dito cultural presentation,
per sitio. Dagiti cultural representation, iti per sitio. Manipod iti 10 nga purok. Kahit dati cultural representation da. Ngayon, dito presentation da nga dito, it based on the sugar cane. Marami lang ti basi sugar cane, nga na iti history iti panagmula iti sugar cane, nga na malpas, nga na dapil na, nga na maluto, nga na mikabil iti jar, nga na mainom. Iti pabuyada. Napintas. So, dati choreography na ka pa niya nga naganan i-portray dagito ni ag-perform. Kaya man niya. So, nagpintas nga mabuya garod da ito Sir John P. Kakaiba. Kakaiba yung cultural presentation nila because they are going to choreograph it from the planting. Planting of the sugar cane, ingana iti agbalin nga bayas. From planting to drinking. From planting to drinking. Drinking. Yes. Okay. So, iti dagiti ag-perform kap, anya ti usarindang attire da. Na duma-duma bang attire when no usarindamat lang dito kinalinggang costume tayo. Mama, dagiti native attire tayo mitlaing nga kalingga, ma'am. Mayat, teta, Juan. So, our native attire ang makikita doon. Yeah? Okay. And, iti participants apo, kat ubing lang ba? When no ubing ingga na lakay, ken bakit iti mabalin? Iti kastami, ma'am, mata, siyempre, nagadunga purok dayta, iti kaduan nga purok iti entire nga barangay. Kete, dayta, iti kastami, iti cultural representation, manipod iti ubing nga nalakay uli may sanga representative data iti per purok. Halo-halo data. Ayan. So kabil miti dati adult and child. Aduna ita nagadunga purok, ma'am. Okay. So nag-present dan garod kap ti pakaawat mi ay ti panakaawat mi Jane explain mo kat adan iti ubing ijay, adamaten iti dagiti bumaro, lalakay, babakita niya, napintas. Napintas ako. It represents really the community of its sitio. Ayan. Kat, ti second day apo, pakan kayo manen? Fellowship lunch. Dili, bak ti barangay Ipil, ma'am, urewan ti irada, pakanda nga pakan. Diba? So, dapat ma'am, danto sili tayo dito, ma'am. Silipin. Silipin. Silipin mo no kwa adati baro nga nagan na kanukap di ni bagbagadang nga sili ngay nga isilipin do di kano baro nga nagan na kat kwa secret balloting. Pasikreto ngay balot-balot di sida. Ana po, mapantayo amin makipiesta. Awan ti binalutan tapno makapangan amin iti tattao. Eat all you can. Eat all you can, pero no take home. Okay. Awan ti take home. Only rice pa yan. Only rice, baka madamdama. Pang kayo agsak ti bayas ijay. Drink all you can. Pero agsak ti bayas. Ayan. Agsak kayo nga mabalin bayadan nyo. Kasi ito pag inkaman mo tagitagan arami diti bayas. Ayan. Okay. So, anyo riplipasan kakabsat. Ayan, no, adati kakasar dita. No, adati umumay nga kwa. Affair nga bodong. Ayan. Di kayo ipil nga pa nag-order iti bayas. Si bayas. Nga nagpalanos pa yun, diba? Nagpalanos. Bueno, nagpalanos ka Sir John P. Mabalin mo. Nga nag-discount ka no ka. Taga-ipil mo, Jay, kuha ka na kasaro 25. So, ayan. After the lunch, there will be the continuation of games. Adati continuation of games. Lang niya po. Oo. So, dagiti basketball, volleyball, and then, volleyball po. And chess. Kasi nga nalalaing ti taga-ipil nga chess Nya, kasi dagiti na mga babarangay nga napantayo nas asistaran. Volleyball kin basketball lang niya, wanti chess. So, ayan, ada talaga ti kwada siguro. Talento da. Ti chess. Kaya may tuloy ba yung drinking of bayas ti malam?
Baka natamaan din. Ada lata sir di jay maitataog nga bayas mo hang gaputa di jay seremonya lang ti maramidan. Ada lata jay maitataog tapno ta siyempre sir ada di jay kasangsangput nga awan iti first day nga seremonya di jay nga basi festival ay bayas tapno maramanan damat isu nga continuous dayta nga panagtataog di jay bayas. Basta subangbet kay kandagan. Siya. Diba? Okay yan. Sige. Yes. Iti welcome drink ng Sigsigod, niya. Okay. And makita tayo dito invitation na at dapat iti barangay night and awarding, niya. So, nagpintas nga paiso dito yung narami dito opisyalis tayo. Mangtadamot iti rabii para kalag iti bumarangay, niya. Nga adaman ti affair dan bago da nga i-recap dito umuna nga selebrasyon iti Bayas Festival. Anya iti ma-expectar apong arami din yung di barangay night. Iti barangay night, ma'am. Sir. Dahil adda ngamin dagiti barangay employees ken dagiti daycare teachers nga kasla nga maawardan nga iti batay iti trabaho da nga impapati da ket how many years da nga nagtatrabaho jay umabot nga 8 years to 10 years ket ma-recognize nga kan iti awarding nga certificate na. Wow. Ken iti rabiina da ito ket dagiti awarding iti awarding iti dagiti games. Okay. Pati ba dyan ni cultural presentation, sir, may award to Jayan? Win ma'am. Okay. Pati dyan ni Nom Bayas. Okay. So, di Jay, nagpintas si 2 days nga kuwada niya. 2 days. 2 days na punong-puno ng... Punong-puno ng magagandang events. Ayan. Will be 15 and 16. Yes, do not miss this. Yan, asidag lang apo, ti barangay Ipil, niya. Asidag lang. Mga minutes na ride, ma'am, day. Wow, sapay 10 minutes, sinagaputo ito eh. Nga, nalagito yung agaputo yung dagupan, na dapat shortcut dito ni Nasgaban. Oh? Yes. Mabalintay mag-G National Road na gaputo yung Tugayan. Ayan. Sige. So, that's the Bayas Festival. Abangan po ang mga Bayas Festival sa May 16 hanggang... 15-16 pala. Yes. Ayan, Bayas Festival. Kaya, yun po mga kaibigan. Kaya, abangan po natin at narito po ulit. Ayan. Ay, Ma'am Arlene muna, bago nating i-round yung mic para sa the final invitation of the barangay officials para sa kanilang first ever Bayas Festival. So, kakailyan, idi napalabas nga Domingo niya, is also the successful festival. The very successful festival also of Dupag, Barangay Dupag. It's also the first Bamboo Festival niya. Wow. Kat successful matlaang DJ. So congratulations karigti officials iti Barangay Dupag ngay pangpanguluan ni Apo Ditin Samuel Sumaal niya. Kang karigti kakagawad na. Pasensya na Apo tahang kami nga nakaumay di nga aldaw. Gapo itihan tayo nga mapakadaan nga banbanag kan nag-typhoon pay gamin nya so dagiti ti naka lapud kada tayo nga mapan ngem oray no kasta kakabsat maragsakan kami launay ta iti planning kin organization na kat na i-implement yung nasaya at DJ na pagtitinulungan tayo kanda iti na plano tayo nga para iti first Bamboo Festival yo ita ni Barangay Dupag. Congratulations manen. Kat dito umay nga Bayas Festival mat at May 15 and 16 kakabsat subaybayan po natin kat mapantayo ka di pasyarin ti Barangay Ipil Apo tapno makidanggay tayo mat kanya da iti panagyaman da iti Apo karag iti napipintas nga ugali nga da ijay kultura ken ti kinabaknang iti Barangay Ipil babaen iti rice nga produkto da ken iti bayas nga produkto da Apo wenno da iti niya sugar cane ya ket adda pa iti maysa nga mai kuamot laeng may kandak nga festival
isu iti festival iti Gilayon. Kat nang ganyong matisu da iti last nga radyo program tayo apo iti tourism. Forward biyaheng tabok iti last week nang ganyong mati Barangay Gilayon. Kat isu damot iti may sapay nga ag-angay iti festival da. Ito nga umay nga May 14, no? May 14 and 15. Kasakbayan na po nga 14? Yes, ma'am. 14 and 15, okay. So kasakbayan na po nga itid ko ti mikropono karag ito da mga kadwa tayo ta umay da agpakada. May announcement nga June 4 and 5 pukot adda ti maangay nga kulinarya. This is a seminar and training po iti owners of hotels, restaurants, homestays, pension houses, resorts, and karagiti barangay nga inasistaran tayo. Mga kami iti tagduduang participants from the different barangays nga asistaran tayo iti babaen iti lagiti tourism programs nga ititad ijay. Maawat yung tuapo lagiti letters with no communication, coordination, yeah? That they ticket no June 4 and 5. Umay dagiti taga-region nga mangkadwa kada kami nga ito nga community-based culinary training. Ayan, Sir John P. Kat, maatendaran met iti tourism office. Dito ko natin yung sabsabong iti amyanan. Niya ti sabsabong ti amyanan kakabsat. Kat dito kat may isang miyembro iti Tabuk City, iti 12 cities of the North. Nya? Aming syudad iti Norte, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cordillera, kan dito Cagayan, ken Isabela, miyembro iti Tabuk City, dito iti Kaubingan, nga miyembro, or kabaruan, nga miyembro iti data sabsabong ti amyanan nga kunada, iso iti apan mimot atendaran nga maysa tapno makipartner tayo kanya da iti napipintas nga programa iti tourism tapno man noanya ti best practices iti tourism iti ayanda ket ma-replicate tayo mat wenno matulad tayo kastamat iti napipintas nga programa tayo iti turismo dito iti Tabuk City mai-share tayo mat kadakwada tapno maaramid da mat iti kanya da nga lugar kan karag iti bisita da no maipasa damat kada tayo tapno umadado iti umay agbisita ditoy ante nga riplipatan kakabsat nga iti turismo mangted iti economic development para iti tattao. Ket pagtitinulungan tayo kung makakabsat nga ipakita iti kinapintas ti ugali tayo nga mang-receive karag iti tattao nga umay ditoy awan ko mati madangdangran pagtitinulungan tayo kung mga aywanan isuda tayo sumat nga iti indakdaktal tayo nga taga-Kalinga nga no dati bisita tayo kat aywanan tayo isuda nga sayaat. DJ Sir John P. Okay. Thank you very much. Ganda ng message ni Mama. Ayan. Anyway, ayan mga kaibigan, so medyo konti na lang yung oras natin. So finally, here comes yung mga final invitation ng mga opisyalis natin ng Barangay Ipil sa kanilang first ever Bayas Festival. So, pangpanguluan ni Barangay Captain. Ayan. Huling mensahe nga sir. Maudi nga pa nagmensahe ito'y radyo nga may tultuloy ito ijay festival. Karag iti tatawa po. Sir, mama, iti mensahe ko makita awisin dagiti amin kang kabaranggayan iti daytoy nga fiesta iti daytoy May 15-16 ket online nga kabaranggayan iti Barangay Ipil ket awisik ko ma dagiti daddu mga barangay nga mapamit agbuya iti Bayas Festival nga yangay iti Barangay Ipil nga iti fiesta da iti nga May May 15-16. Kaya agyaman akmet iti radyo natin kan ni Ma'am Alin iti tourism kaya dakil nga tulong da iti panag establish dagiti daytoy Bayas Festival iti intero nga barangay kaya naimbag nga malim tayo amin awan para. Okay, sige. Yan. At pagsunod-sunod na rin natin, ma'am, mga barangay gagawads natin para sa kanilang...
Ito damin ti mensahe da. Final invitation. Umpisahan ulit natin kay Kagawad Willie Bumusaw. Ayan. Di pa nagyaman ko isa lidumay ko. Tayo met mantataugan, ipil bayas aram nawan. Salun at ket maaga, san problema ket maawan. So nga dawat nga umay kayo amin iti dati barangay. Bayas Festival TV. Pintas. Okay, si Kagawad Emilio Viernes. Sir, ayan, baka damat ti kantam sir nga. Okay. Thank you. Thank you very much karag ito staff dito radyo natin kasama ito staff ti tourism. At again, gyamyaman kami iti panang ayab kanyami. Ket wawisan mi ti amin nga kabarangayan ti Ipil. Tapno intay ko magkay kaysa kana si Ayat itong galmaysa. Mang sabit karag iti rambakan tayo ti Bayas Festival. Thank you, sir. Sige. How about Kagawad Aurelio Wadwadan Jr.? Okay, thank you sir. Thank you Ma'am Arlene and Ma'am Amla. Iti radyo natin, naragsak kami man nga mga iawis kadagiti ka barangayan. Kadagiti asidag nga barangay kan uray man pa iti adayo. Iti umuna nga yes tami nga pinanaganan mi iti Bayas Festival. Thank you. Okay, thank you sir. Also, Gagawad Warly Lumaday. Okay, once again, kahit naman nga agyaman kada kayo amin nga tourism, kastamat kan ka sir nga dati ito radyo natin kat kahit naman nga iawis garod ito umuna nga piyastami dito Barangay Ipil at welcome kayo amin nga umay agbuya. Thank you. Thank you rin. Si Kagawad Ronald Dario. Ando bala sir. Sir. Sakbay man kat kayat tayo nga agyaman iti nagiti napipintas nga officer tayo iti tourism panguluan ni Ma'am Arlene Ojem. Yung kastamat iti assistant officer na ni Ma'am Marjorie nga Amla. Iti napintas nga support na kanyami nga barangay official iti Ipil. Yung kastamat siyempre iti napintas ti boses ng DJ tayo. Maraming salamat sir. Sir, ikwami garod kanya tayo nga kabarangayan nga ikwami dati barangay Fiesta tayo dati sumangpet nga May 15 and 16 ket sapay la kung matatindaran tayo dati nga Fiesta tayo kastamot dagiti dagdumapay nga barangay tayo tamno kasta dati gamin iti umuna nga Fiesta tayo kin sumarsaron mapasaron man to pay. Dahil lang kakabsat ket magandang buhay. Thank you. Magandang buhay din. Magandang buhay din. Ayan. Last but not the least, si Barangay Gagawang Dali Dumongit. Ayan. Sir, magandang buhay. Magandang buhay, sir. Sunday. Alam mo man dati po ngagpakada, tanini, busti oras. At thank you, Mama, Madam Ojem, kani Madam Mrs. Amla. Miss. At maawis ko maamin nga tawakin nyo kan amin nga kabang-ibang probinsya iti Barangay Fiesta ti Barangay Ipil nang runa iti ni Bayas Festival. At thank you very much. Happy Bayas Festival. Okay. Yeah. Happy Bayas Festival sa May 15, 16. Sige. Ayan. So, abangan na, ayan, lahat po ng mga katropa, mga kaibigan natin na nakikinig po ngayon na ininimbitan po namin kayo. May 15 at 16 sa Barangay Ipil ang kanilang first ever Bayas Festival. Okay. Mga nagbabakasyon, Sir John P, no? Maraming nagbabakasyon ngayon. Kasi vacation ng mga students. Kaya magbabayas tayo sa Barangay Ipil. Sige, ma'am. So, okay.
kahit kamat nga agyaman ti barangay officials ti ipil ta napanda ditoy dinanggayan da tayo ditoy anti programa tayo forward biyaheng tabo. And before that kahit kamat nga i-congratulate dito ni kanakak nga agkasarmet ijay barangay ipil ni June Delight Mansano Bukalen. Kaano ma'am? Okay. No, May 25. She will be Mrs. Emang soon. And then natin yung liplipatan magkakabsat nga ikararagan niya. May isang kabsat tayo ni Miss Kalinga. Ay, when? Nagbaling nga Miss Tabuk, di ko nagbaling nga Miss Kalinga. Tatakit sumali iti Miss Tourism Philippines. Yan, ni anak ni Kapitan, ni tinanang niya, ni Angelica Balungay. Balungay, oo. So, ada iso na iti preparation stage na po. Maangay sa July, dito yung Miss Tourism Philippines. Kat dito yung apo kataan lang para kini Balungay nga kapitan, wano tagananang para iti buong Kalinga. Dito niya, i-represent na nga iti probinsya tayo nga Kalinga. So, amin tayo apo, ikararagan tayo isuna, tanon niya man iti represent ti panang represent na kada tayo apo ket mairwar na kumaamin ti kinapintas iti buong syudad iti Tabuk ken buong probinsya iti Kalinga. Ayan po. Sige, thank you po. Na naman, yun po ang programang Forward Biyaheng Tabuk. Isang oras na punong-punong impormasyon with regards to the first ever Bayas Festival of Barangay Ipil 2015. Sige po. At thank you Ma'am Arlene, thank you Kap. Sa lahat po ng mga kagawad ng Barangay Ipil. Thank you rin Ma'am Mards at kay Ma'am Sheila kanina. Yan, ito po si John P. na nagsasabing maraming salamat sa pakikinig sa Forward Biyaheng Tabuk. Inyong napakinggan ang FBT Forward Biyaheng Tabuk. Hatid sa inyo ng City Tourism Office ng Tabuk City. Dito sa radyo nating FM 103.7. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi.